ناظرین نیوز 18 کس گراؤنڈ زیرو مز تہد خیر مقدم ایوب خان ست بہ سروش کفیل ونکن راج باغس مز سرینگر پاش ایریا مان مگر یت لوکن کی مسئلہ ولو مزید کرو یہ کت تھی ورنو گو پن ناو تہ کیا ناو مے ناو تنویر احمد تنویر صاحب کیا پرابلم ونکن یہ راج باغ اس ایریا وچھو سر یوتان تعلق ڈیولپمنٹ ہر کھانا گورنمنٹ ونان تو ونان کہ اچھے ہر کن علاقہ مز ڈیولپمنٹ کران یہ برابر دوردرشنس پتہ کن ٹورسٹ سینٹرس پتہ کنتھ اخ علاقہ یت ناو زیرو برج راج باغ یت آرام واری تنان یت پٹھان باغ تنان اس آئی یہ ہمیشہ اگنور کرنے یوتان ڈرینیج تھی وچو ڈرینیج سسٹم ونو ہمیشہ کہ تہ ہسا مز کن ہسا یہ تھی کیا ونان ڈرین کڑنے ہاں ٹھیک نو ڈاؤٹ 4-5 وری برونٹ یا 10 وری برونٹ دژ بنڈ سائڈس مز ڈرین تک نیک ٹھانڈے ژوٗرِ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ تُہۍ نِیِو أسۍ تِم جایَن تُہۍ وٕچھِو کہِ تَتھ چھُنہٕ پٮ۪ٹھٕ ٹھانڈے اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ اگر اَتھ منٛز لۄکُٹ بَچہِ بُزرٕگ یا خواتیٖن کانٛہہ تَتھ منٛز گژھِ مےٚ چھُنہٕ باسان کیٛاہ وَنان یَتھ سۄ بِچٲر گژھِ زِنٛدٕ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ اوترٕ وٕچھِو کہِ لال چوکَس منٛز تہِ گوٚو سون اکھ بِچار میٖڈیا پٔرسَن سُہ گوٚو تَتھ منٛز تٔمِس گوٚو بِچارٮ۪ن أچھَن نِش مطلب گاش گوٚو تٔمِس أچھَن گاش بہٕ چھُس گُزٲرِش کران تُہنٛدِ وسادت سۭتۍ کہِ یہِ کیٛاہ مسلہٕ چھُ کہِ أسۍ چھِ آمٕتۍ ہمیشہِ اِگنور کرنہٕ وۄنۍ نیٖتو تُہۍ اَمہِ کوچِچ نیٖتو تُہۍ یم زٕ یمو مطلب بہٕ چھُس ہورٕ سایڈٕ ہوٚتھ محلس منٛز بسان یِمو بِچاریو چھُ پانے اوٚنمُت یہِ پننٮ۪ن پونٛسن مٔلۍ یہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ وٕچھان سیمنٹ اِوٕن بہٕ چھُس تتھ پانے وِٹنس بہٕ اوسُس ییٚتہِ کھڑا مےٚ ووٚن یِمن ہے کیٛاہ مسلہٕ چھُ دوٚپُکھ یتھ حظ چھُ بٕتھِ تھوٚپ اَسہِ حظ چھُ پانے اِوٕن یتھ کوچس نزدیٖک سیمنٹ ویمنٹ پانے یِمو لوگ پانے أسۍ چھِ صرف یِہوے گُزٲرِش کران کہِ بیٖنگ یا اگر أسۍ ییٚتہِ شہرِ سرینگرٕکۍ روزن وٲلۍ چھِ اَسہِ کیٛازِ چھِ یِوان اِگنور کرنہٕ اگر راج باغ کِنۍ أنِکھ ہیٚرِ کِنۍ ڈرین مین یۄس ہُپٲرۍ ماڈٲرن ہاسپِٹل چھِ تپٲرۍ آیہِ مین ڈرین آیہِ تپٲرۍ دِنہٕ اچھا سۄ آیہِ کنیکٹ کرنہِ راج باغس ہورٕ سٲرسٕے یپٲرۍ اگر زیٖرو برج چھُ اگر مین چھُ ییٚتہِ کیٛاہ وَنان ییٚتہِ چھِ ایسٹیٹ تہِ آسان PHQ تہِ چھِ آسان بیٚیہِ تہِ گامن منٛز چھِ یِم بچہِ تہٕ بچی اَسہِ پرنہٕ خٲطرٕ یور یِوان تِہُنٛد کٲفی رش چھُ آسان ییٚتہِ أسۍ چھِ تُہنٛد وسادت سۭتۍ یہِ گُزٲرِش تہِ کران پاور ڈپارٹمنٹس تہِ کہِ یِم تارن وارن ہُنٛد چھُ ییٚتہِ چلت پھرت تُہۍ وٕچھِو کِتھ کٔنۍ کنجکشن چھِ ییٚتہِ تارن ہٕنٛز یِم کٔرِنۍ ٹھیٖک بیٚیہِ بوٚڑ چیٖز چھُ یہِ ڈرینیج سسٹم یہِ کٔرِنۍ ٹھیٖک بیٚیہِ چھِ یورٕ سایڈٕکۍ یُس یہِ محلہٕ چھِ یِمن چھِ رٮ۪تہٕ کالہِ آسان آبس مُشُک مےٚ کوٚر پانہٕ آوُس بہٕ تمہِ ساتہٕ بیٖنگ یا تۄہہِ سۭتۍ چھُس بہٕ رِلیٹڈ تھاوان میٖڈیا پٔرسن بہٕ چھُس 5 کِنہٕ 6 ؤری برونٛٹھ آمُت مےٚ أنۍ تتھ منٛز تِم ٲسۍ شاید قبل تِم ٲسۍ ڈاکٹٲرٕس تہِ تِمو آے تِمو کوٚر ییٚتہِ واریاہ ٲسۍ بٮ۪مار بچہِ تتھ منٛز تتھ اوس آبس اوس کامبٕے تِمن ٲس کامبٕے مٔزیٖد چھِ یِم روزن وٲلۍ یتھ تُہۍ ؤنِو مٔزیٖد ؤنۍتو یِم پلیٖز اچھا تُہۍ ؤنۍتو تیوٗت اوس اَسہِ مُشک آبس کامبٕے گٔے پتہٕ شُرٮ۪ن اَسہِ ییٚتٮ۪تھ أسۍ ٲسۍ ونان ڈرینہِ والٮ۪ن یپٲرۍ کِنۍ وٕچھتو اَسہِ چھِ ڈرین خراب اَسہِ چھُ آب خراب تِم ٲسۍ نہٕ اتھ اورُے کران کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ ٲسۍ پتہٕ پانے یتھ نالہِ گوٚو اَسہِ اوترٕ اَسہِ گٔے سورُے محلہٕ درٛاو اَسہِ گٔے ڈرینہِ والٮ۪ن تہِ تِمو دیُت اَتھ بٔلۍ دکا دوٚپُکھ یتھ چھُنہٕ نیرٲنی وۄنۍ گٔژھِو مُنسپلٹی والٮ۪ن أنۍ مُنسپلٹی وٲلۍ تِمو دوٚپ یتھ چھُ نیران یہِ چھُ ڈرینہِ والٮ۪ن تانۍ پتہٕ درٛاو سورُے محلہٕ ییٚتہِ اوس اَسہِ بٮ۪مار دٲری پتہٕ درٛاو سورُے محلہٕ درٛاو اَسہِ پتہٕ کوٚڑ اَسہِ یتھ پانے پتہٕ ٲسۍ موٚزوٗر بیٚیہِ تۄہہِ چھُو یِم پننِس خرچس پٮ۪ٹھ شوٗرمُت پننِس سورُے کوچہِ پننِس خرچس پٮ۪ٹھ شوٗرمُت کوٗتاہ تانۍ تُہۍ وٕچھِو مین روڈ چھُ یتھ ہور تانٮ۪تھ وٕچھِو تُہۍ اَسہِ چھُ پننِس خرچس پٮ۪ٹھ یِم کیٛاہ چھِ وَنان مُنسپلٹی وٲلۍ کیٛاہ چھِ مُنسپلٹی والٮ۪ن ووٚن یہِ ؤنِو ڈرینہِ والٮ۪ن اَسہِ تانۍ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ گٔے ڈرینہِ والٮ۪ن تِمو ووٚن یہِ ؤنِو مُنسپلٹی والٮ۪ن یہِ کٲنٛسہِ کوٚر نہٕ غورِ اَنہِ پتہٕ یِم باقٕے یِم چھِ کیٛاہ چھِ تَتھ وَنان یِم ؤرکر پٲٹھۍ کٲنٛسہِ کینٛہہ کوٚر نہٕ اَسہِ کوٚر پتہٕ پانے یتھ أسۍ درٛاے پتہٕ پانے شوٗ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ نَرِ پِشاب کھوٚت شُریو یِتھ پٲٹھۍ اَتھو سۭتۍ اِنفیکشن گوٚو تِمن پتہٕ مگر یہِ ما چھِ یوت ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ پرٛژھٲنی یتھ محلس ژٕ وٕچھ ییٚتہِ چھِ یورٕ چھِ غریٖب طبقہٕ یورٕ چھُنہٕ أمیٖر کینٛہہ یورٕ چھُنہٕ اَسہِ کِراے در وِراے در کینٛہہ أسۍ چھِ غریٖب یورٕ أسۍ چھِ أکِس مکانس منٛز 4-4 5 گرٕ ییٖتو وٕچھنہٕ موقعس ییٖتو تہٕ بیٚیہِ چھِ کیٛاہ چھِ وَنان ییٚتہِ چھِ واریاہ ییٚتہِ روزان ڈرینس یُس چھِ یہِ چھِ بلاکیج گٔمٕژ ٲس ڈرینس تہِ واریاہ زیادٕ ٲس نہ گٔمٕژ بلاک یہِ چھَنہٕ تَتھ کوٚرُکھٕے کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ ہے گٔے 4 لَچھ 5 لَچھ تِمو ییٚلہِ تِمن آیی تِمو سوٗز دوٚپُکھ یتھ بنہِ نہٕ کِہیٖنۍ پتہٕ أنۍ اَسہِ موٚزوٗر کھوٚن اَسہِ ییٚتہِ نَس بنٲو پتہٕ یِم مین روڈ چھِ أسۍ پانہٕ ہُتَتھ تانٮ۪تھ یہِ اوس سورُے کوچ پَتھر پیوٚمُت سورُے ووٚتھمُت یہِ کوچ مُنسپلٹی والٮ۪ن تِمن تہِ گٔے مُنسپلٹی والٮ۪ن تِمو أنۍ میڈم أنۍ شاہینا میڈم چھَنا سۄ آیہِ شاہینا میڈم آیہِ یور تٔمۍ تہِ أنۍ مُنسپلٹی وٲلۍ 2 شیخ 2 تِمو تہِ درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ پتہٕ کوٚر اَسہِ محلن ییٚتہِ ساروٕے پتہٕ أنۍ اَسہِ موٚزوٗر وۄنۍ کیٛاہ چھِو تُہۍ یژھان حظ أسۍ چھِ پتہٕ کورِ اَسہِ چھُنہٕ لوکُن پرٛژھٲنی کانٛہہ یتھ
یا کھانا پرچھانی آسہِ خرابی آسہِ آبس خرابی باقین چیزن یوکن پرچھان کھانا صرف ون گاڑی کن سات منسپلٹی ہز گاڑی ژھوٹ یتن وچ ژھوٹ کوت سانس یپر کن انفیکشن یپر کن ٹینڈر درامت سہ کھیمت اپری کن کوچہ شیرنس سہ ٹینڈر تہ کھیمت یمس خاندارس آکسیجن پرابلم محل درو سورے پہ تمس نک زیادہ سیریس دتک نا پتہ کی موقع پنن پونسہٕ دپان آز پگہ یپر آو نا کوچہ سورے خراب بیٚیہِ آبہٕ ڈل گژھان ہُتٮ۪تھ کہین نہ دیت کھنی تک کیا لگ پن پونسہٕ مال والیو اہن حظ پن پونسہٕ. آداب ناظرین، نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس میں تہد استقبال بہ ارشاد ملک تو آج شپین کس منسپل کونسل کس صحنس مز اس موجود منسپل کونسل چیئرمین سباجی تو یمن پرسو اس نش کی شکایت تو ڈیولپمنٹ وچو کت حدس تان گئی یم سات یہ پن قلم دان سنبھول تو گۄڈنیتھ اس نش کی تم لوگ یمن زن آئی وائی سرکار کی طرف دن غریب لکن مکان دن تو تیز پتمو وری پہ جیو ٹیگنگ رکت سو جیو ٹیگنگ کیا رکی تو وجہ کیا تو گۄڈنیُک سوال سون یہ چیئرمین صاحب سر استقبال نیوز 18 کس گراؤنڈ رپورٹس من جیو ٹیگنگ پتمہ اکہ وری پہ زن آئی وائی غریبن سرکار کی طرف دن تو منسپلٹی اندر حدود اندر تو پتمہ وری پہ جیو ٹیگنگ رکی تو وجہ کیا سر اس تین 322 کیس تر من 258 کیس تم کمپلیٹ یم باقی پینڈنگ تم چلان تک بلنگ آز گھان پتمیک نو ڈی پی آر لاسٹ ایئر سہ 172 تر من گومت یہ گومت کہ شپین منسپلٹی جیو ٹیگنگ سہ پتہ آمت بند کرنے ایکچولی تمچ فائل سہ ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری صاحب کے ساتھ پرسوں ہم نے میٹنگ بھی بلائی ہے کونسل کے اور اس میں ہم نے یہ بھی بات کہ اس میں ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کیونکہ جتنے ہمارے کونسلر ہمارے 17 کونسلر ہیں 17 کونسلروں کو یہ بڑی پریشانی آتی کیونکہ لوگ وہ بیچاروں نے جو پیسے کہیں سے اور جمع کیے ہیں لون لیے ہے کچھ لیا ہے کہیں سے پیسے لیے وہ کام نہیں کر پا رہے آدھوں نے اتنے بھی انہوں نے پولیس ایریا تو بنا دیا ہے اس کے آگے وہ کام نہیں کر پاتے کیونکہ جیو ٹیگنگ بند. ہم نے کال پرسوں بھی اب ریکویسٹ کیا ہے آنریبل جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب سے کہ اس کو آپ چھوڑ دو تو ہم یہاں ان کا کام شروع کر دیں. سر یعنی کہ اگر جیو ٹیگنگ پتہ پہ رکت تہد ون کہ اگر جلدی گھر چونکہ موسمی حالات بدلان کہ 3-4 رٮ۪تھ موسم روزان ٹھیک تمہ پہ موسمی خرابی یعنی کہ شین پیوان پتہ لکن کرنے کی غریب لوگ واقعی سفر کران سر. شپینس مز کیا اگر ونکس گوس اگر جیو ٹیگنگ چلان ونکس تمو لجم لاسٹ ایئر اڑو دتمت پلمتھ تم ہکان برو کن کر کیونکہ یہ 3 رٮ۪تھ سیزن یا ورکنگ سیزن اگر یمن 3 رٮ۪تن من تم کرن تم پتہ ونٹر یہ 6-7 فٹ تم ہکان پتہ میس تین اس لیے بیٚیہِ رِکویسٹ کران تہندِ وسادٕ سان چیف سیکرٹری صاحبس کہ یہ گوس یلے یون تراؤنہ مکلاو ڈی پی آر پینڈنگ اخ وری پہ 172 کینڈیڈیٹن یہ کرو کلیئر. سر بیک سوال یعنی کہ منسپلٹی بنائے واریاہن جائن بنائے تمو کافی شاپس تو تم فنکشنل ون کی وجہ کیا مطلب ون منسپلٹی بنائے کافی شاپس ڈی سی آفسس من سہ فنکشنل 3 بنائے بٹ پور فنکشنل مین بس سٹینڈس من سہ تک ٹینڈرنگ کرمت لاسٹ ویک کر تک ٹینڈرنگ شروع تر من تک ونان کہ برو سپیس سہ بناو پلیٹ فارم یت پہ لوگ بہت ہیکن کرسی لگن تک ودن 15 days گھس سہ چل. سر یم سات یہ قلم دان سنبھول یم سات یہ پن شروعات کرو تم پہ کتنا ڈیولپمنٹ گئی یت سن شپینس مز بہ یم سات میں 2019 اینڈنگ 2018 اینڈنگ کور شروعات میان کہ بہت پانس پہ کریڈٹ میون کونسلر صاحبان اور یم شپینک زیزت بڑے عقل مند زیزت شہری یہند سپورٹ ست منسپلٹی من بہت آج واضح کر کہ یہ لچل جاڑو نام نشان مشینری JCB کھانا ایون منسپلٹی آفس کھانا
अच्छा तम पत कोर कि गच प्रायरिटी दिख लेन तो ड्रेन तम कर तम लास्ट ईयर वनो बह पतम लास्ट ईयर 2 करोड़ खाली ड्रेन तो लेन कर ये स्लाटर हाउस वनकस लास्ट स्टेजस पे ग फंक्शनल मोस्टली अगस्त सितंबरस मज 3.5 करोड़ ब्या मेन ये कि ये ट्रैफिक जामिंग सही तथ टोवेन कर 3 लाख रुपये परचेज यह क्लियर कर सुबह शामन वर्किंग टाइमजन मज क्लियरेंस कर त्रेयम जामिया मस्जिद वर्ल्ड रिनाउड अत कर लाइटिंग टाउन यह डार्क पूरे गोमुत कि अस लगा ये लास्ट टाइम तो ग्राउंड लेवल पे वुचमुत यम मेन चौक शुपियनस में मेन चौक तक लगा हाई बीम लाइट बाकिस मज लाग LED लाइट आज करनो क्योंकि वन डार्क स्पॉट लुक अमुक दिवान कि डार्क स्पॉट कत वात बे 3 लाइट विदिन 15 डेज करो इंस्टॉल म्यूनसिपलिटी काउंसिल शुपियन तो यह कत नंबरस पे अगर ये कम से कम अगर 2 वरी 3 वरी करो कत यूत म्यूनसिपलिटी जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में यूत म्यूनसिपलिटी काउंसिल यह पथ सफाई लिहाज बाकी लिहाज वनकस कत नंबरस पे सफाई लिहाज सैनिटेशन हिसाब मज अगर 19 म्यूनसिपलिटी J&K मज 68 नंबर आज वनकस सफाई लिहाज डेवलपमेंट हिसाब मज नंबर 1 पे ये कश्मीर प्राइमस ये बनो टावर बनो घंटा घर ये वन 15 म्यूनसिपलिटियों मज सारे खोत बोड टावर शुपियनस मज ब्या चीज ब्या यम लट ये सीजनस मज न्यू कि बाजार एरिया सोन बाजार मेन बाजार यह बनाव मॉडर्न टाउन यिथ कन वनकस श्रीनगरस मज जम्मस मज चलान अत करो सारे यीटा पटड़ी कर टाइल लागना तुम सदा शुक्रिया यमो म्यूनसिपलिटी काउंसिल चेयरमैन सुभाष सर तुम सदा शुक्रिया तो मुख्तलिफ मौजून पे कर सारे खोज सोन सवाल जियो टैगिंग खत वन सेक्रेटरी सबस कल पन्ने तरफ यानी काउंसिल की तरफ अपील कि जियो टैगिंग बर वक्त गन तिमन गरीबन यम गरीब मकान नश महरूम तो तिम बनावान पन मकान तो तिम बसान पन मकान में चूँकि ये मौसम आसान 6 रतन लगभग मौसमी हालात खराब आसान शीन ज्यादा अगर तम ब्रोह यह कंप्लीट ग तो सह गो तिमन गरीबन खतर बेहतर इरशाद मलिक न्यूज़ 18 नेटवर्क शुपियान तुहद खैर मकदम तो बहुत बारामूला पे सज्जाद हुसैन नाज़रीन आज करो कत बागबानी शोबस मुतलिक फ्रूट इंडस्ट्री यह सारे खुद बोड इंडस्ट्री अत लोग वाबस्त रूजित पन रोजगार कमावान इत कन जन पता कि पतम लट रूद मौसम वारिया खराब तो चाल बदी गई वारियन इलाकन मज ग्रोरन गो वारिया नुकसान तो अत नुकसान सत अगर अत नुकसान कुन वो तो अत सत स्केप तवारिया मेवस अथ सूरत हालस सत कत कर खतर वनकस फयाज अहमद मलिक फ्रूट मंडी सोपर सदर इमन सत करो कत कित वुचान आइंद सीजन फ्रूट सह क्युत फयाज साहब सैनिस प्रोग्राम तोत खैर मकदम मेन सवाल यह कि चूंकि चाल बदी गई वारिया नुकसान गो ग्रोरन वारिया पतम 5-6 वरियो पे तुम क्या बसान यह फ्रूट सीजन क्युत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जब बार बार तुम मे सत कर तुद वसादत सत हुकूमत तायम नव इंडस्ट्री यम मसाइल वातनावान मगर पतम वो तुम 7 वरी कंटिन्यूसली लास गो फ्रूट ग्रोवर तथ मज फ्लड 2014-2017 अनरेस्ट गो तम पे गो 2019 तथ मज गो अनरेस्ट कोविड आव 20 यथ मज जबरदस्त परेशानी गई आम लुक ग्रोवर मेव पैदाश कर तमिस गो क्या जबरदस्त लार और तुम गई बैंकन हंद कर्जन तर डुबित अस बार बार गवर्नमेंटस अपील कि कम से कम वनकस वो यथ वरियस में फसल साफ गवर्नमेंट नी पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर वालन पे जबरदस्त एक्शन कि यम सोन माल रोजा साफ डुप्लिकेट दवा मार्केटस में कम 90% गई तथ पे बैन मगर अस वन सत क्रॉप इंश्योरेंस यह गोस लागू कर हार्टिकल्चर मगर बदकिस्मती सान यमो
crop insurance kur su kur yimo agriculturus mar horticulture onuk na ath mas ki yel zan main zone horticulture set 70% lok yel yat kashir mas wabas chh to wuchu continuously April May mas yus April May ti go yim don ratan continuously मौसम खराब रोज यम नुकसान गई तो हेल स्टार्म कप रात गो बांडी पोरास मज तम ब्रो गो रफीआबाद कपवाड़ा गो शुपियन साइडस मज गो बडगम साइडस मज तमाम वैली नीम लपेटस मज गवर्नमेंटस बार तुद वसात बह LG सबस अपील कर कि क्रॉप इंश्योरेंस गस हॉर्टिकल्चरस पे इमीडिएट लागू कर और सत सोन वनकस ये हेल स्टार्म अत प्रॉब्लम गसान कि अत खोन तसान पे कह यम मार्केटस मज सोजित मगर अत किराय पे कह सोन मुतालबह गवर्नमेंटस ये कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम ग चालू कर तिक सोन C ग्रेड माल बना यह गी कंज्यूम और अपील सो गवर्नमेंटस कि MIS स्कीम गम लॉन्च सत KCC लोन 3 लाख रुपये तम अकिस आम ग्रोवरस मेव यह पैदा कर बनावन वोल तस बेसिक ग्राउंडस पे ग्रोवर अमिस गोस 3 लाख रुपये तम लोन बे बोड़ बार मसला बैंक कर्ज अत पतम 2 वरी तुम कंटिन्यूसली वो योस तम हालात बसान कम से कम बैंक इंटरेस्ट यह गोस कम से कम 2-3-4 वरियन वेव ऑफ यून कर तिक लुकन मज ये तो वो फ्रूट इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सी फ्रूट इंडस्ट्री वनकस परमित लिखमित BA कोर्मुत MA कोर्मुत नौजवान वनकस रोजगार मिलान तम फ्रूट इंडस्ट्री वाबस्त गसान और गवर्नमेंट पे संजीदगी सान अत मुतलक कार्रवाई कर तो अजत मोन सवाल अगर करो कत कि चूँकि सरकार तुल इकदाम अत फ्रूट इंडस्ट्री बचाने खत तुम वोनू कि गैर मरी दवा या खाद तुम पे लज कदगन तो हदस तान गो मसला हल तो बे क्या यसान तुम आइंद चूँकि अर्ली वैराइटीज शुरू गसन वाजे तथ मुतल क्या सरकार क्या तुहद मुतालबा सोन मुतालबा यह कि वनकस अर्ली वैराइटीज सन गई तिक नॉर्थ कश्मीर मज ज्यादा पानस अर्ली वैराइटीज आसान गवर्नमेंट पे नेशनल हाईवे परसुक वरिक पे गोस बे गसन तिक अत अर्ली वैराइटीज अत वस कम यह 1-2 दो 3 दोन तान 4 दोन तान गन पन मंडिन मज वातान बे कार्डबोर्ड सब्सिडी मिले फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब्सिडी गवर्नमेंट ऐलान कर दिमो तो ट्रांसपोर्ट यह सब्सिडी किराय मगर सह मिलान पे कि कोल्ड स्टोर सब्सिडी सह दिमो मगर मिलान कि ऐलान गसान लेकिन मैं बहुत तुंद वसात गवर्नमेंटस अपील कर कि कम से कम कार्डबोर्डस पे GST 12% यह गोस 22% यून कर यम सकिस ग्रोवरस फायदे वात है अमुक असर पे प्रत कस तबकस पे सह पे मजूरस पे सह पे दवा वलस पे सह पे खाद वलस पे सह पे सोबर दुकानदारस पे किरियान वोल कपर वोल कह चीज अत तमाम लुक अत वाबस्त और बह कर तुद वसात LG सबस अपील कि ये फ्रूट इंडस्ट्री यम ते डिपार्टमेंट चाहे एग्रीकल्चर हो हार्टिकल्चर हो प्लानिंग एंड मार्केटिंग हो उनको तमन गसन स्ट्रिक्ट आर्डर्स दिन यम ते मसाइल फ्रूट ग्रोवर है तम गसन हल गसन तो नाज़रीन इतकन जन बोजू कि फैज़ अहमद मलिक सर वन कि सरकार पजन इकदाम तुलन चूँकि पतमो 5-6 वरियो पे वो लॉस गो फ्रूट इंडस्ट्री तो ग्रोवर बैंक कन कर्ज कन बोझस तल दबित वनकस तो इहुद मुतालबा यह कि चूँकि KCC लोन या बाकी इकदाम कर जरूरी तम गसन तुलने ताकि यह फ्रूट इंडस्ट्री तक पक ब्रो News 18 जम्मू कश्मीर खतर वारमिल पे बह सज्जाद हुसैन News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख मास्टर्स मुझे तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेजबान सईद मंजूर मौजूद एम्स हस्पताल मज योर कोर आज BJP प्रेसिडेंट रविंदर रैनान दौर तो बेस तमिस बाकी लीडर तन मौजूद वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दुरख्शान राबी जी इन करो कत एम्स हस्पताल बनन अवंतीपोरास मज कशरन कूत फायदे वात अमे हस्पताल सत मैडम खैर मकदम तुम प्रोग्राम तुम हस्पिटल बनन वनकन तो कूत फायदे वात कशरस ये ब्रो कहन हॉस्पिटल पेवान सारे नबर गम बेमार क्योंकि एम्स सह प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंटन दुत मोदी जी दुत प्राइम मिनिस्टर सबन ये अकोई प्रोजेक्ट एम्स एम्स दिवान स्टेटस मज
مگر جموں کشمیرس میلے ونکین یتھ کنسٹرکشن چھن ہیچمز لگ بھگ پورس سپدان مگر ون تہ واریاہ کمی کیازکہ یہ چھُنہٕ موسم روزان ٹھیک کی تمہ موجوب ون لگہ یہ ٹائم مگر یہ سانن لکن خاطر اخ انعام یہ سینٹرل گورمنٹن دیت تمہ پتن یہ بیمار آز کل آسان تمن پیوان نبر گھن نبرمن جائن اخ گۄڈٕ آسان روزن جاے بیٚیہِ چھُ پونٛسہٕ تہِ لگان واریاہ سکت چھن آسان تمس بیمارس کہ تور گژھِ مگر زو بچاونہٕ خاطرٕ اوس اسہِ برونٛہہ پیوان ییٚتہِ اوس اکھ سکیمز یتھ منٛز نہٕ سارے فیسلٹیز آسہٕ کینٛہہ مگر وۄنۍ چھُ ہوپ کہ اللہ تعالیٰ کرِ گۄڈٕ بیمارن تہِ شفا مگر تمہِ پتہٕ یُس بیمار گژھِ تہِ تٔمِس خٲطرٕ چھُ وۄنۍ ایمز ییٚتی تٔمِس چھُنہٕ دِلہِ گژھُن کینٛہہ یہِ چھُ بوٚڑ بار اکھ انعام تٔمِس خٲطرٕ یُس بیمار آسہِ بیمارس خٲطرٕ چھُ شفا خانہٕ ضروٗری مگر سُہ شفا خانہٕ ییٚلہِ ایمز ہیوٗ کٔشیٖرِ منٛز یتھ اونتی پوراہس پلوامہ ڈسٹرکٹس منٛز بنان چھُ أسۍ چھِ ونکیٚن وٕچھان سٲرسٕے یتھ منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ کنسٹرکشن شدو مد سان کِتھ پٲٹھۍ چھِ ییٚتِکۍ ؤرکٲرٕس کِتھ پٲٹھۍ چھِ ییٚتِکۍ آفیسٲرٕس کٲم کران تہٕ امہِ خٲطرٕ چھُ سون سرکارن دِتۍ ساسہٕ بٔدۍ کرور یم یتھ خٲطرٕ لگان چھِ یہ چھُ خٲلی کہ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن لُکن گوٚژھ نہٕ تکلیف واتُن کینٛہہ یوٗتاہ اسہِ جوٗل پٔتمٮ۪ن 30 ؤرین تِمو 30 ؤرۍیو پتہٕ یم اسہِ یم 3 ؤری چھِ یم 3 ؤری چھِ سانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ انعام روٗد اسہِ یہِ گورمنٹ کہِ طرفہٕ کہِ نہ چھُ وۄنۍ ییٚتہِ سُہ ماحول ییٚمہِ سۭتۍ پریشٲنی ذہنی پریشٲنی ٲس گژھان وۄنۍ چھُ امن تہٕ ترقی ییٚلہِ آسان چھُ کُنہِ تہِ جایہِ خُشحٲلی آسان چھُ امن آسان چھُ ییٚلہِ امنس سۭتی چھُ یم ایمز ہی بٔڑۍ بٔڑۍ پروجیکٹ تہِ کٔشیٖرِ منٛز بنان امہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ سینٹرل گورمنٹس سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کران ییٚلہِ تہِ أسۍ کانٛہہ تہِ پروجیکٹ لاگان چھِ یا کُنہِ تہِ جایہِ اگر تُہۍ وٕچھِو لۄکُٹ مۄکُٹ انڈسٹری چھِ لگان تمہِ پتہٕ تہِ چھِ تتھ منٛز ہتہٕ بٔدۍ مُلٲزم لگان ییٚلہِ ییٚتہِ ایمز ہیوٗ پروجیکٹ آو تُہۍ وٕچھِو کۭتیاہ لیبٲرٕس چھِ کٲم کران کۭژاہ تِم کمپنی چھِ کٲم کران یِمن خٲطرٕ یہِ مٲنِو تُہۍ ایمپلایمینٹ جنریٹ گٔے پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وارٕ کارٕ یہِ بنہِ یِم سٲنۍ ڈاکٹٲرٕس نیبرِمو مُلکو پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یِوان پٔرِتھ پتہٕ چھُکھ نہٕ ییٚتہِ آسان روزگار کینٛہہ تِم ٲسۍ بڑٕ پریشان گژھان ایمز ہِوِس ہاسپٹلس منٛز کۭتیاہ ڈاکٹرن ہُنٛد پیٚیہِ ضروٗرت تہٕ تمہِ سۭتۍ یِم اسہِ پٔرِتھ لیٖکھِتھ یم نیبرِمو مُلکو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ چھِ ڈگری ہولڈٲرٕس سٲنۍ ڈاکٹٲرٕس MBBS کٔرِتھ MD کٔرِتھ باقٕے سٲری کٔرِتھ تِم چھِ ونکیٚن تہِ گرس منٛز بِہِتھ کیازِ کہِ پتہٕ چھُ انسان ڈاکٹر ٲسِتھ تہِ ذہنی مٔریٖض گژھان سُہ چیٖز گژھِ سورُے ختم ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ یِتھی پروجیکٹ آیہِ تہٕ یتھ منٛز چھُ ڈاکٹرن ہٕنٛز ضروٗرت تہٕ تِم پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ بیٚیہِ کلرکل سٹاف 4th کلاس مُلٲزم تِم لگن ییٚتہِ تِم لگن نہٕ نیبرِم کینٛہہ یعنی ییٚتہِ گژھِ امہِ سۭتۍ ایمپلایمینٹ تہِ جنریٹ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ سراونڈنگسن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو اوٚنٛد پوٚک سون ییٚتٮ۪تھ چھِ دوا دُکان وٲلۍ سٕنٛز تہِ ضروٗرت میڈیکل شاپ ییٚتٮ۪تھ چھُ ریسٹورنٹٕچ تہِ ضروٗرت ییٚتٮ۪تھ چھُ ہوٹلہٕ سٕنٛز تہِ ضروٗرت یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سورُے گوٚو اتھ منٛز یی ایمپلایمینٹ تہِ اتھ منٛز یی خۄشحٲلی تہِ یعنی یِم سٲنۍ پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ نوجوان تہِ چھِنہٕ کینٛہہ تِم اگر بِزنس یوٗنٹٕس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ییٚتٮ۪تھ کھولن تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ بنہِ بوٚڑ بار روزگارُک یہِ ییٚتٮ۪تھ احتمام تہٕ یہِ ہیٚکہِ صرف تیٚلی بٔنِتھ ییٚلہِ امن تہِ چھُ خۄشحٲلی تہِ چھُ تہٕ بیٚیہِ سینٹرل گورمنٹُک وِجن تہِ چھُ تِمو دیُت یوٗتاہ بوٚڑ پروجیکٹ کٔشیٖرِ تہٕ ییٚتٮ۪تھ اونتی پورہ پُلوامہ یہِ سورُے ڈسٹرکٹ گوٚو امہِ سۭتۍ آباد یم ہسا سۭتۍ ڈاکٹر درخشان رابی جی موجود یمو ووٚن کہ یُس ایمز ہسپتال چھُ یہِ کوٗتاہ ضروٗری اوس کٔشیٖرِ منٛز کیازکہِ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن ٲس واریاہ زیادٕ پریشٲنی گژھان یِم ٲسۍ علاج کرنہٕ خٲطرٕ نٮ۪بر گژھان تہٕ وۄنۍ یُس یہِ ہاسپٹل ییٚتہِ بنیو امہِ سۭتۍ گژھِ لُکن یی واریاہ زیادٕ فٲیدٕ سۭتۍ سۭتۍ اگر أسۍ کتھ کرو بے روزگٲری تہِ گژھِ ختم تہٕ یِم چھِ مرکزی سرکارس اتھ پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ شُکریہ ادا کران بہٕ چھُس سعید منظور News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خٲطرٕ اوٗنتۍ پورٕ پٮ۪ٹھ ناظرین آج چھُس بہٕ مقامِ شیخ ولی پٮ۪ٹھ موجود ییٚتہِ 3 دۄہن ہُنٛد عرسِ پاک شروع گوٚو رات دۄہ چھِ آسان ییٚتہِ درود اذکار چہِ محفِل گژھان آراستہٕ ییٚتہِ چھِ عقیٖدت مندن ہٕنٛز اکھ بٔڑ بار تعداد یِوان یِمن یتھ درگاہس سۭتۍ عقیٖدت جُڑِتھ چھِ نہ صرف سارِ کۄپوارِکۍ بلکہِ جموں کشمیر UT نٮ۪بر تہِ چھِ لُکن یتھ سۭتۍ عقیٖدت جُڑِتھ تہٕ تِم چھِ یور یِوان ییٚتہِ تِم پنٕنۍ تِم نماز پران یا درود اذکارٕچ محفِل چھِ آسان رات بھر ییٚتہِ تِمو سُنٛد چھُ آراستہ گژھان یعنی کہ مختلف تقریٖباتن ہُنٛد سنٛز چھُ ییٚتہِ گژھان
یتھ درگاہس پہ مختلف تقریبات ہند سنز گژھان لُکھ دور دور پہ تو یہ عبادت کران تو خاص طور پر یہ دعا گژھان امن و امان خاطر دعا گژھان جموں کشمیر خاطر کہ خوشحالی خاطر خصوصی دعا تہ گژھان تو یتھ بیٚیہِ اکھ چیز ست کہ آز نمت وقف بورڈن پنس تحویرس مز کہ وقف بورڈ نمو تعمیر و تجدید ہز کام کران بہ کر کوشش تھوڑا ہاؤنچ کہ ونکس تہ واریاہ عقیدت مند یم یور آمت یہ تریش تو چوان عبادت تش کران نماز تش پران تو یتھ درگاہ ستھ عقیدت جڑت کہ یہ بڑ بار اخ زیارت جموں کشمیرس مز یہ مز لکن ہز اخ بڑ بار تعداد تو یہ مز آسان خاص طور پر تبرکاتن ہز نشاندہی تہ گژھان 5 وقتن گژھان یمن 3 دہن آسان لگاتار یہ عرس پاک لوگ دور دور پہ یتھ عقیدت ست جڑت یتھ درگاہ ست جڑت تو بیٚیہِ یس میں گۄڈنہِ تہِ ووٚن کہ یہ تبرکاتن ہز نشاندہی تہ گژھان اس ستھ کہ لوگ امن پرژھو یم عقیدت مند زائرین بے شک اس کشمیر اس سرزمین اولیاء کاملین ہز اور زیادہ وقت نمہ بہ اصل مسئلہ جناب ذیتی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ امس ناو ذیتی شاہ ولی یہ چک خاندان ست تعلق تھاوان یہ